Kaningon pa siya sa itong nabasa bitan ako sa um, Melchizedek nga book. Kay niingon gud siya dito nga kanang kunang tao nga dili siya mamatay, dili gyud niya dili siya pa mamatay sa iyang self bitaw, self control. Kung dili lamang gyud self control ang patyon sa Ginoo sa ato. But kanang giniyahan bata, hinatibukan sa ato ang kinabuhi, giniyahan sa balaang espiritu. Aron ang fullness, ang pagka-fullness sa Ginoo, mahatag niya sa ato. Kay wala, dili man niya puno ng tao kung kita daan puno na. Unsa maipuno niya sa ato kung kita puno na. Muna ang ginaingon ba nga, kanang ato na ning always madungog bitaw nga, kanang dili gyud makapamuhat si Lord kung kita puno na daan sa atong kaugalingon. Muna nga i-empty na to atong kaugalingon. Kuhaon na to atong kaugalingon sa kanabitang ang atong pagkapuno ba. Kuhaon na to na og si Lord. Tugta na to si Holy Spirit nga siya ang magpapuno sa ato. Siya ang mupuno sa ato. So, tingon siya dere nga kanang nga mo gyud ni ang kanabitaw groaning bitaw, groaning sa kalibutan ba nga pa makadungog pa ta sa mga kuan ron, mga gibuhat sa Ginoo. Makaingon gyud ta nga, kano sa man Lord, kano sa man ni mahitabo, di ba? So kung makadungog pa lang ta sa ila nga nag-groaning sila, kanang siguro ako na i-surrender atong kinabuhi. So nga na ang kanabitang ang pag kanang desire bitaw nga gihatag sa balagi espiritu sa matagusan nato. I think matagusan nato gihatag ani ini nga ganahan ta nga kanabitang mo rescue sa kalibutan ini nga mangit-ngit nga kalibutan. Nga mao ni ang gusto ni Lord nga mahitabo nga ganahan siya nga magpatubo og mga mature nga mga Kristohanon nga mga anak sa Ginoo tuod kay ang kalibutan ngit-ngit na siya. Unang gusto niya nga ang mga kanabitang mga yang mga anak nga mo kuan na bit kanang mo nga mahimo na bitang mature sa iya and ganahan gyud siya ana and ilabi na pamagyud sa atong spiritual si dad and mom ganahan gyud sa ana nga kanang Lord more pa Lord kay dili niya mahatag iyang nga kadang ang iya nga pagka-fullness kun wala gyud kun puno tadaan bitaw ana nga isalig na to niya atong ihatag sa iya bitaw atong kaugalingon. 1 John 3:1. Palandungan ninyo unsa kadako ang paghigugma sa amahan kanato, gihigugma kita niya pag-ayo nga tungod niini giisip kitang mga anak sa Dios og mao gayod kana kita ang hinungdan nganong wala makaila kanato ang kalibutan mao nga wala kini makaila sa Dios. Hallelujah. Thank you Lord. So mali siya nga ngano ang kalibutan nga wala makaila nato tungod kay si Jesucristo nga nasa ato. Dili man ta ilado niining kalibutan but ilado ta diha kang Jesucristo. Hallelujah. So si Lord nakaila sa ato kanang mas okay pa kung si Lord nakaila sa ato kung sa kontra sa kalibutan nga mahimong mag-praise sa ato kana ilado kayo ta pero di sa Ginoo patay di ay ta. So mas okay kung ilado ta diha sa Ginoo natay relationship sa Ginoo kaysa sa ilado ta diri sa kalibutan. So kana siya ningon siya diri spiritual maturity, it's about progress, it's about deep and rooted in Christ. So tinuod gyud ni nga mahimo bitang rooted bitaw diha kang Hesukristo kanang magpaila lang gyud siya bitaw ang atong mga atong mga kanang response bitaw magpaila gyud siya nga kun rooted bata kanang puno bata diha sa iya nga pulong bitaw kun naka kanang bitaw dili ta wala bitaw tay pagduha-duha sa iya nga pulong. Pero kani siya nga pag napay pagduha-duha or kanang hadlo
or unsa ba na sa ato nga mga negative thoughts bitaw or kanang dili pa ta makatuo sa iya kanang pangayo na to na ni Lord. Kay si Lord ningon siya nga kanang hatagan ta niya unsay mga unsay kay bitang kulang sa ato ihatag yun na niya sa ato So nga to lang nga moduol sa iya Episo 4:14 to 15. Dili na niya kita sama sa mga bata nga maanod-anod sa mga balod ug mapadpad ngadto nganhi sa nagbali-bali nga hangin sa pagtulunan sa malimbungong mga tao nga magpasalaag sa ubang pinagi sa mga tanghaga nga ilang binuhat. Hinuong mutubo kita sa tanang paagi ngadto sa kang Kristo nga mao ang ulo pinagi sa pagsulti sa kamatuoran uban ang gugma. Amen. Thank you, Lord. So, kani siya nga kanang mahimo bitaw ta nga kanang ma-anchored bitaw sa kamatuoran. Kana bitaw masayod bata sa kamatuoran bitaw. Aron pag namuabot ni nga kana bitaw nga mga lahi-lahi nga pulong dili ta nila kang ma-deceive bitaw, dili ta ma-deceive tungod kay kana bitaw ligon man ang atong pagtuo diha kang Hesukristo. Ligon man ang atong pagtuo bitaw diha sa pulong sa Ginoo. So dili na ta kanang mamis kayo ko ba? Nga na mga bata nga bisan pa man si Jacob bitaw, mamis kayo ko niya ba? Kay tungod kana pag na mag-share sa iya kay kanang makaingon jud siya nga dili ni mao ang gingon sa pulong sa Ginoo. And kanang namamis kay ko sa bata pa lang siya pero nakabalo na siya unsang kamatuoran. So kana siya nga kita pud ba nga kay mabot kini ang panahon ba nga daghan kayong mga musulti, daghan kayo nga word nga mugula, daghan kayo magdala sa ngalan sa Ginoo. Pero mga minute di ay. So nga na ba nga si Lord nga mahimo ta nga kanang ligon diha sa pagtuo bitaw diha sa pulong sa Ginoo. Pero dili ta kay kani nga pagkabata kay kanang kung bata pa ta diha sa word sa Ginoo o sa iyang pulong bitaw kay dali ra ta madala ba asay nindot asay kanang tsada kay tituta nga na ba pero dire sa pulong sa Ginoo bahala gahi kanon gahapon diba so dili nimo siya kanang makauna bitaw nimo siya then tapos kanang ang imong spirit ug ang imong kalag kay makakaon gyud sa pulong sa Ginoo. And diha po ta mahimong mature bitaw diha sa iya. So kani. Thank you Lord. Sige hatag din niya nga pulong. Maturity means transformation. So tinuod gyud ni. Pag mature ang tao kay ganahan gyud na mahimong ma-transform. Kana bitang pag na kay for example ang kahadlok kay ganahan gyud ka nga kanang dili na ka mahadlok bitaw madto ka sa pulong sa Ginoo. So mao ginay kanang maturity nga pag nakaroon nga situation ganahan na ka mabago. Kana bitang ganahan nimo siya ba nga process bitaw dili nimo siya luoman. So nga na siyang pagka-maturity. Kaya dili nimo siya kana bitaw dili nimo siya karang pasagdan ba? Ba't muduol ka diha sa pulong sa Ginoo? Og si Lord ang mo transform niya na. Kanang ganahan ka nga mabago bitaw. Tapos ningon siya sa 2 Corinto 3:18. 2 Corinthians 3:18. Tatapwa tayong lahat na walang talukbong ang mukha na tumitingin gaya ng sa isang salamin sa kaluwalhatian ng Panginoon ay nababago tayo sa gayon ding larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian na gaya ng mula sa Panginoong na Espiritu. Hallelujah. So diri sa 18 kay ningon gyud siya diri nga kanang kitang tanan daw kanang naglarawan ba sa himaya sa Ginoo. Pinaagi sa atong mga nawong nga dili tinaptapan. So kanang ang hitsura ba sa atong mga kasing-kasing o hitsura sa atong mga pamatasan.
Ningon siya busag ipang-usab kita ngadto sa iya gayong dagway sa labi pang dako nga himaya. Glory to glory nga ihatag ni Lord sa ato sa diha nga magpabilin ta sa iya. Ang maong himaya nagikan sa Ginoo nga maong espiritu. So kanang tinuod yun nga dili gyud di ay kanabitang ang dili ang himaya sa Ginoo kanang musidlak lang siya sa ato sa diha nga nasa kang balang espiritu. Kanang sa diha nga kanabitang nakabantay mo pag kanabitang mga alagad sa Ginoo. Kanang dili silang makita but ang himaya sa Ginoo. So kay tungod ang balang espiritu ilang ginaalaw sa ilang kinabuhi. So inga na gyud di ay siya. Ang itsura ba sa himaya sa Ginoo. Kay diin tugutan lang nato si Holy Spirit. Kay dili ang tao mo'y makita but si Holy Spirit ang himaya sa Ginoo. Muna nga gihatag gyud niya ang balang espiritu aron ta musidlak. Musidlak. So kana siya kanang dili gyud ta musidlak kung wala si Holy Spirit. Dili ta musidlak sa ubang tao kung wala si Holy Spirit. Kaya mamangit man ta kung wala si Holy Spirit. Kaya ang atong mga response kay di kita ganahan nila, ganahan ta manumbag nila, ganahan ta nga di ko anak, kay kuan, mang-reject ta, nga na atong kuan, forma. Pero di ay sa diha magpagiya ta sa balang espiritu, bisan imong kaaway, iunang pakanon. Hallelujah! Bitaw na, kuno na ang balang espiritu, dili ka mudumot sa tao. But imo siya nga, kanabitaw, imo siya nga, pakitaan bitaw sa maayo. So kay ganito, wala man tayo balang espiritu, no? Kanang, sa diya, masuko ang atong isikata, masuko po ta. Kung ipasakitan ta, magpasakit po tag tao. E nga na ta kaniadto. Pero sa diha nga nang balang espiritu sa ato sa diha nga makita nimo ang tao, di na ka makahuna-una nga sumbagon siya. Ganahan mo siya kapasayloon. Oh, sagbaon na nimo siya sa gakos. So nga na siya nga mo response ta ba sa kanabitang balang espiritu. Kay mamanggod ang hitsura bitaw na sa fruit of the spirit kay kung kanang kung ang kasuko magkuan sa ato kay makapatay gyud na siya. Kaya mutalikod lang imo sa katao, imo nang luba-lubaon. So nga na siya, imo pa lang una-una kagaluba na ka sa tao. So nga na siya nga. Pero sa diha nga nang balang espiritu kay i-bless nimo siya. Patalikod man siya matubangan nimo. I-bless nimo siya. Dili nimo siya tunglohon. Dili nimo siya hiwian. Dili nimo siya kanabitang mga mata nga. Dili ba So kana siya. Praise the Lord tungod kay na ang balang espiritu nga gihatag ni Lord sa ato. Kay kun wala pa na kalibutan siguro dili ta magkahiusa. Walay pagkahiusa sa mga Kristohanod kung wala gyud si Holy Spirit. Nagnita ni Holy Spirit aron kitang tanan magkahiusa bitaw. O kana siya. Maturity not for show, but for Christ likeness. Amen. Dili siya pang show di ay. Maturity gagatag sa Ginoo. Dili ni siya pang show bitaw. Oy, ngani ko, kuan ko dere. Kanang namumalaklaki na ako dito. Pero dili siya. Ang maturity karang gusto gyud ni Lord ang Christ likeness nga maporma sa matag usa nato. So inga na siya. Hindi gyud siya pang show igsuon. Siya. Maturity is not a performance. Tinuod. Dili ta magkanang dili ni siya performance bitaw ato pagka maturity kay gatag ni Lord. Dili ni siya performance amo buhat lang ko ani. Kay ganahan ko macho. Buhat ko ani kay ingani ang gusto gyud ni pagabuhaton. Pero kani nga maturity gihatag gyud ni Lord aron gihatag ni Lord sa ato aron ta kana bitaw
ah kanang dili lang siya kana bitaw para kanang dili siya performance ba, but gihatag ni Lord aron daily na to ni nga pagkinabuhi sa matag usa nato. And ningon man to siya ganina nga maturity not for show but for Christ likeness. Ang imong mga pinulungan, mga desires or mga action. So diha gyud na siya makita. Dili na to ni makita sa uban, but makita na to ni sa tong kaugalingon igsuon. Yun sana to pagkinabuhi. Siya, true maturity is when Christ's character began to shine through you. Sige, naod yun ni. Diba? Ano nga, balik yapon ta nga mamatay ta sa tong kaugalingon. Nga siya dere, if the storm comes to you, nga siya, if the storm come to you, what come out of you? Complaints or prayer? Panic or peace? Worry or worship? This is the fruit of the Spirit, love, joy, peace, and patience, kindness, goodness, and faithfulness, and self-control. Mangita na to na siya sa Galatians 5:22-23. Nakabalo naman kita na, no? So, ngayon siya dari nga, ang pagka-maturity kay season or not season, pwede na to siya malakwan. Think about Stephen. Buhat 7:60. Nataon na to ang kinabuhi ni Stephen bitaw. Nasa diha na ang pag-torture sa iyang kinabuhi. Unsay response niya? Unya miluhod siya og mituaw. Ginoo ayaw sila pakasad-a sa ilang gibuhat. Tapos niya isulti kini namatay siya. Hallelujah. But before that nga nagpasaylo siya. Kanang sa diha wala pa nga iya bitang gipasaylo niya sila. Sa diha wala pa to niya gingon. Kay ang iyang gibuhat kay nagluhod siya. Nakuan ba kanabitaw ang iyang tungod ba kay ni bawdan bitaw sama kang Hesukristo. Na ni bawdan and ningon siya, Lord forgive them. So inga nang pagka-maturity, hitsura ba sa pagka-maturity? Kasi diha nga nang pag-torture sa imo muluhod ka sa tubangan sa Ginoo o pasayloon nimo sila. Nga na siya. So kani nga ginatudloan bitaw taon sa nato pag-response sa tanang butaw nga kanang isama sa pag-response bitaw ni Jesus Christ. Dayon sa Matthew 5:6. Ngayon siya, bulaan katong naningkamot pagtuman sa kabubuton sa Dios kay tagbawon niya sila. Hallelujah. So, kanabang ang uhaw ug gutom sa iya bitaw, kadili lang masanday ka ta uhawon, but ang pagka-maturity uhawon ka everyday. Everyday nga pagpangita sa iya, everyday nga kanang walay puas ba nga pagpakita bitaw sa iya. Inga na ang pagka-maturity nga dili lang Sunday ka makadungog, but imo siyang pangitaon everyday sa imong kinabuhi. Dili lang ka dilibit lang bitaw siya nga Sunday lang ta, but kanang everyday tagutumon diha sa iya. Inga na siya ang kanang itsura sa maturity. Kadili lang ka kana lang nga time, dili ka satisfy ana nga time nga makadungog lang ka sa pulong sa Ginoo Sunday. But everyday nimo siya nga kanabitang everyday nimo siya nga pangitaon ba? Everyday kang gusto ka nga makadungog sa iya. Inga na siya pagka-maturity nga. Gusto nimo siya ba? Everyday.
Nga si Lord lang imong ganahan ba? Oh. Kana. Philippians 3:10. Mani ang gingon ni Paul. Ningon siya dire, ang tinguha ko lamang mao nga maila ko si Kristo ug masinati ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Makaambit sa iyang mga pag-antos. Sa may gustuhan eh. Amen, hallelujah. Sa tanang Kristohanon, makaambit yun sa pag-antos. Ug may sama kaniya diha, ngayon siya, ug may sama kaniya diha sa iyang kamatayon, uban sa paglaom nga mabanhaw sa punta. So, kini ba nga, kanang si Paul kay gusto lang niya nga makabalo ang iyang tinguha ba nga mailalang si Kristo. Kana ba tano gusto ta po daga? Gusto lang nato ba nga mailalang nato si Lord bitaw? Kanang ganahan lang nato si Lord ba? And kay sa diha manggod nga gusto nato siya. Kay kon mas gusto nato siya kay maliser manggod sa magamay bata. Kanang mawala ta sa atong kaugalingon, mawala ang atong mga wants, ang atong mga desires sa atong kinabuhi pag siya lang atong kinatinguha. Okay, kung kita lang kay, mingon jud tag, I want this, I want this, I want this, I want this. Pero diha kang Lord kay ingon siya diri nga, tinguha ko lamang mao nga maila ko si Kristo. Ug masinati ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Hallelujah. Isuon mo ba na itong ginatinguha? Praise the Lord. Kung mo ka na nga itong ginatinguha, kamaila si Kristo. Ang iyang pagkabanaw, ningon siya din, makaambit sa iyang mga pag-antos ug may sama kaniya diha sa iyang pagkamatayon. Hallelujah. So, kani ba nga, ang kanabitang gusto lang ni Paul ba nga, Lord, mas ganahan pa ko nga makaila sa imo. Yan na din, no? Kanong ginatawag ta sa Ginoo nga mahimong mature sa iya? Tungod kay gusto gyud niya nga entrust. Ingon siya dire, why God calls us to maturity. He wants to entrust us with more. So gusto gyud niya nga, kanong gusto niya nga mahimo tang mature sa iya? Kay gusto niya nga na siya entrust sa ato bitaw kanang gusto niya nga kanang nabitaw interest niya sa ato ba aron dili na siya mayabo o dili siya mawala kay masayang kay for example kini nga kanabitaw dihog sa Ginoo masayang gyud siya kung buhaton siya sa mali na kanabitaw mali na motivation bitaw motibo o kana siya. Mali nga motibo kuan gyud siya masayang ba. Mao na nga gusto niya nga kana mahimo tang mature aron pag nai-entrust si Lord sa ato dili siya masayang. Dili siya mawala. Tapos kana saligan ta anak niya. Ya. Mao nga gusto niya mahimo tang mature gyud sa iya. Tapos kani nga maturity kay costly gyud siya. Costly siya. Like David, he didn't become a man after God's own heart without running through caves and hiding from Saul. Tinuod gyud ni. Wala siya bitaw nahimo dayong a man after God's own heart. Kung wala siya kana bitaw nagdagandagan, matay training niya. Matagos sa nato, tagsa-tagsa nato, natay nagkalahi-lahi nga mga training sa atong kinawi. Ganahan taga diri ako. Ganahan ako nga kanang
diri na to makita ba nga sa diha nga siyang pagdagandagan ato siya sa mga kanang langob dito pud niya ma-encounter si Lord, dito siya makigistorya ni Lord, dito kana ba nga pamaagi ba nga diha siya naka-istorya kang Jesus Christ, diha siya naka-build og relationship kang Jesus Christ. Hallelujah. So, kung nasa tang arong gibutang sa Ginoo, basin ka na diha ka gitrini sa Ginoo, aron ka makasulti sa Ginoo, aron mahatag nimo ang imong kinabuhi diha kang Hesukristo. So, kada siya wala lang ta kabalo bas diha tagi kanay bitong gitrain sa Ginoo aron nga mas makabalo pa ta o makabuhat pa ta o kana bitaw makaila pa ta sa iya bitaw. Like Joseph. Ningon siya diri nga, Joseph didn't step into leadership without first betrayed by his brothers. Tinuod ni, kay, bisan gani sa iya nga, usa gani nga, kanang bitaw, favorite na ko nga, kanang story bitaw, gani ni Joseph. Kay maghilak yun ko niya. Kanang bitaw, ako ba nga, kanang bitaw, basahon ako ni yang kinabuhi bitaw. Kay, kung makita na to, saya palang paggagamay kay baligya na siya, i-betray na siya, pero nahimog yun siyang leader. Nahimog yun siyang leader sa tanan. Kanya, dili lang yun to kanabitang isa lang kabaranggayan, but tibok Israel, hallelujah! Oo. Kani, kanang, ay kabala ka kung gingnan ka sa iwig, so nga dili ka na ko igsuon. Dili ka na ko anak, kay dihara ka sige, dili ka na ko kuan. Kanang di ka na ko pamilya, kay mo na imong gipili. Pero, kani ba nga, sa diha nga, kana diha nga pag train ni Lord sa matagusan na to, kay nagin na purpose si Lord. Na mga purpose si Lord niya na. Muna, balik ta dito bitaw nga, atong kanang embrace bitaw ang kanang embrace na to ang iya bitaw nga pag-train sa ato Even Jesus himself, the Son of God, learned to obey through what he suffered. Tinuod. God na gani na, pero nag-learn yun siya nga, mo baby to sa iyang papa. Kaya bisan, iya sa iyang kamatayon, kay niubay yun siya sa iyang papa. Sa iyang amahan nga nasa langit. Kay sa trials and suffering, diha ta maka-learn og obey. Mga mo baby ta sa iya. Maturity is not built on comfort, but built on crushing. My God. Tinood gini, if you want maturity, accept pruning, accept refining, accept God to strip you away from the childish things. Muna ang promise ni Lord, dili ka mag-inusara dili ta mag-inusara. Kauban nato si Lord. Philippians 1:16. His promise nga mo-guide siya, mag-sustain, and ma-empowered siya sa ato. Kung nasa ta karon sa ato ang mga kanabitang journey nga kauban si Lord. Kung na-stagnant ta sa ato nga kanang relationship sa Ginoo, o di man kaya sa prayer na to nag-grow ba ta diha or nahimo tang stagnant or nahimo lang ta nga kanang okay lang nga diri ko, okay lang nga dili maka-pray, okay lang nga ingani ko. Pero kanang magrepent ta. Aton mo ta sa Ginoo nga Lord, siya ang mo kanang magpray ta bitaw diha sa Ginoo nga siyang mo himonta niya nga lig-on bitaw.
Wala na kayo share. So, kana siya, sa diha nga, asa ta karon sa itong pagpangalagad sa Ginoo. Dili ni siya para hukman bitaw ta kung nasa ta sa to ang paglakaw nga kauban sa iya. Panastagnan ta, mudul ta siya balik. Kay siya ang kanang muhingpit sa ato. Hallelujah. So mag-pray ko. Father God, Lord, help us nga mo-grow mi sa imo, strengthen mi Ginoo nga himo kami nga lig-on sa imo, Lord. Lord, I pray nga himo kami nga ma-transform sa imo. And Father, we thank you niini nga oras sa himo kadto nga silyo ikadtong Ginoo diha sa amo ang kasing-kasing, Father. In Jesus' mighty name we pray. Amen.